ڈاکٹر صاحب ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಕಾರಾಗ್ಲುಟಿ ಅಮ್ಮರ ಓವರಾಲ್ अच्छी के अम्मा डिस्कशन करता या हन्नू ने ये चीज़ा ना करता ना तो बिहेवियर चेंज वास्ता ची अम्मरा कनक लुटी थी टीचर बिहेवियर चेंज वास्ता दुर्सेना के जरूरी चीजें भी थे ना मन तई दे मानू यक चीजें इरकनी मन तरगुशी 12 में चीजा बोर ना तो आ चीजा नवरे तरह या खौफ ही भी थे बारी माँ ये चीजा वरी गुमा गुच्छी भी ठीक है मन लेकिन पता तरह सोचती मंगशी 12 तो ये चीजा वरे ना ये चीजा से तरह ये फायदा की गुरा पता तो आ चीजा वरे ठीक है लेकिन पता धूमी गप ची के थी मना तो जाने मंत्र गुशगाओ ये फायदा की तो इशरा बोर तो गुरा आरा वरे ठीक है लेकिन मना हरती तो न जाने या मना हरती तो ट्रस्ट न कने ओ मंत्र हरची का मर्जी बुगुशी मंगशी ये चीजें का फायदा गा चूशी ईची आए ठीक है तो हिच आ चीजा न वरे आया गप्पे भी ना एक सख्ती सिंपल है गप्पे मन या क्रूचे जाके डिस्कशन करने गए तो मैं ना हमें को मंगो भाई तो मनी के निश्चित के मंत्र गुशी के भाई अपने कमीज ऊपर करो तो हिच मनी वास्ता ही ना कने लेकिन तो डॉक्टर के रात चुरी डॉक्टर तरक्शी कमीज ऊपर करो तो कमीज ऊपर कने पर्चा पर्चा के तैयक ट्रस्ट ही हंसती तो आरा जाने ये मन गोमा गुच्छी कार करती बिहेवियर चेंज करने के वास्ते दुर से ना सा दो बेसिक चीज बनती अवली थी बीते के तो फियर फैक्टर खत्म करने और दूमी बीते तो ट्रस्ट डेवलप करने अब मैं हन्नू इदा के हंसते अम्मा फेयर आरा खत्म करने के बजाय अवाम तम्मा देखे फेयर बढ़ाई था मन छिक्का जाके यहाँ दूसरे रोचे निंदकाओं वो तो तुर से हमें गप्पा डेथ रेट सक ज्यादा बुआ गए हम चुके इसी वाजा हमारा हाल था मम भी हमें उसकी तगा के हजारा ही नहीं लाके इक्का मरतों मुर्तगा सरिया पर इक्का मरतों छोबू तगा फलाना जा गया इक्का मरतों आबू तगा एनु तुर से गप्पा ठीक है ना एक अप्पा मखलूक जन गया ओ एक अप्पा नहीं सिरा मखलूक ज्यादा एतबार करने गया बनिस्बत हुकूमत है हुकूमत मुशी ना जी अब मैं बलोचिस्तान युक्त तनसी सी डेथ बूतगा आग अप्पा कस न मननी थी आई वजह चाहिए परचा के हुकूमत सरात अवामा ट्रस्ट नीस थी आई जिंदे के वोटर के आया हरते आए ना वोट दातगा मर्ची रोचा आप ही आई नहीं सिरा ट्रस्ट न करना हरते बिहेवियर चेंज प्रोसेस सके लंबाई प्रोसेस है लेकिन बेसिक आई गप हमें बीते कि तेरा फेयर खत्म करना लूटी और तेरा ट्रस्ट डेवलप करना लूटी एंड आई एम सॉरी टू से कि अब में गवर्नमेंट ना पूरी पाकिस्तान तक गवर्नमेंट के हंसते आतंकसी ये दुए कारानी करने का सर बिल्कुल नाकाम होता नगुराची अमा खौफ फियर है आरची बढ़ाई न गए आ पिछर आरा बढ़ाई न गए नहीं आ वत बढ़ गए आ मंत्र अवले गप्पे हाल दा मंगो आप हमेशा बढ़ गए कि अवाम तनगिसी ये गप आयना मालूम नहीं कि भाई दीमा ची बीते मन अम्मा के एक ऑनलाइन सेमिनार करता तो आई ताकत के अम्मा तक अम्मा जहनी मसलियां नहीं गप जनगा आई था अम्मे अम्मे के डॉक्टर साहब की हफ्ते का गप जनगा आई को भाई शुमावती ग्वंडुआ ना हन्नू सा माइंड तैयार पिके नहीं आयने बुगशी भाई ए साल स्कूल ना पा लेकिन नेक्स्ट ईयर भी हर स्कूल शुरू पा शुमारा मास्क वती मिचिन दफा करने शुमारा सोशल डिस्टेंसिंग कनक लूटी 10 शूतगी लूटा ये चीज करने की आ चीज करने किया ये तुर सिंह गप्पा के शुमा हरती हाल दे इंसान आहिस्ता आहिस्ता होती माइंड चूट करती अम्मा वही था ची कना अम्मा युक्का हर 2 हफ्ते के पद एक नोटिफिकेशन ही बस दर कना ओ हमार नोटिफिकेशन युक्का सर्कुलेट बीते ओ हर दिक्कत से ये समझी थे कि हुकूमत एक स्पोक्स पर्सन के तो यक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कन तो 4 गप्पा जनते आई सार दे अवाम आरा मननी थी तो मन तरह गुशी मनी जिंदा ये चीज़ ऑब्जर्व करता कि इदा हुकूमत एक स्पोक्स पर्सन के हस्ते अब बिल्कुल 10 बंदगाएं इन गुशगाएं अवाम आना पर होती लोगा में दिले जो लकिया सर रिक्वेस्ट करने गया मतलब मिन्नत करने गया बिल्कुल खौफ ज़दा या गिरिया गया भाई वती इसा में निंदेश में डन्ना मरई आई ए प्रेस कॉन्फ्रेंस कंते ट्विटर सरा ट्वीट इदंते आई एग्जैक्ट 2 घंटे ये पद हुकूमत 4 मिनिस्टर निश्तगा फोटो शेयर है कि भाई अफ्तार पार्टी एंजॉयिंग विद द फ्रेंड्स सर शुमा चुंगिंदे के अम्मे अमा के जिंदे दो दूरा वेदेगा ठीक है ना बीइंगा मजहब अक्ज भी इस्लामिक कंट्री पर दो दूरा वेदेगे तहा ठीक है अमा सोपी मगिंदे आवके वक्त ये बदल बनते या फॉर टाइम भी ना बिगिन गप पेशे अम्मा एक तो कबायली माशरा है था खुदा मा का कस इलाके तक मर्दों फौत भी ना हर मर्दों तरह सरकन थे चाहे मतलब प्रोफेसर है चाहे टीचर है आ कुछ यार अम्मा इलाके मर्दों से रवक बात जरूरी है पता है तो ठीक है तो रवे तो कम से कम पता है एस ओ पी से फालूत भी का कम दूर तो बिनिंत
من شتون لاتیم فاتح ہے او من دیس تم بھائی بالکل ٹچ والا ماحول انت بالکل اما ماحول انت کی بالکل تو حیران بے یعنی گپیشی کہ بالکل اما چیزیں خلاف ورزی بوا گئے سو پیزا نے ادا مند کچھ سرکار وتی فیلئر انت اسی وتی ناکامی انت تو بیا بازارا مطلب لاک ڈاؤن تو صرف برائے نام بوتا بالکل لاک ڈاؤن نہیں استے نہ ایسی ٹھیک ہے نا آستے ٹھیک ہے ہمیں چیزا لیکن ڈاکٹر صاحب منتر گپ پہ جس کنی من دیکھے یک چیز وہاں گئے تو اور ہمیں ڈاکٹر الیاس بلوچ صاحب ایک شہرنگ گپ پہ جا ٹھیک ہے نا مطلب لے کے آ چو کلک مائنڈ کلک کرنے گا ڈاکٹر صاحب یہ سارے ریسرچ کیا کہ کچھ تک کہ 20 ہے 2020 ہے ٹھیک ہے اور 2021 کے سال شروع بھی 2021 شروع بھی تھے ایک سوپیزن میں فالو کرنے گیا اسی پر ورلڈ دنیا بدل بھی ہمبلٹی زیادہ بڑی تھی مردمانی احساس زیادہ طرح با گونڈی نے خیال طرح زیادہ بھی پیری نے خیال طرح زیادہ بھی ای شما والے چیز کچھ پچھر منتر گپی گوشی نا تو ہر دی 9/11 سے ساری دنیا پچارے نا آئی تا ہر دی تو کسی رہا پگوشتے نے بھی تو ایئرپورٹ رہی تھی بھوٹان درکن آئی نا تھی بیلٹا درکن تھی کوٹا درکن تو کچھ ہم دنیا تھے تو چی گپا جنے ٹھیک ہے لیکن 9/11 پر نو تو تصور کرت نہ کرنے کہ تو ایک ایئرپورٹ یا پری ہے آترا تھورو سرچ مکنا تی بھوٹان در مکنا تی جن پشو ہاں تو پریشان بھی ہر دی آئی چیزاں مکنا ٹھیک ہے تو اب میں ایدا ای چیز وہ ہنو بیتے من آروچے یکیا رگو منگو پچر ورلڈ وار 1 بو ورلڈ وار 2 بو ٹھیک ہے اکنامکلی حقا ریکور کرتے اٹ از ناٹ اے بگ ایشو ایدا ایک نشتہ درسی واویلا دنیا تا کرتگاں جی بے روزگاری بڑھ گئے مرتوں مر گئے یہ چیز بو گئے آج ایک اپا درسی جاں لیکن ایک اپا کس نہ جاں کہ امی پاکستان نے تہا ہمیں کے فیلنتھروپی ہیں ہمیں کے اما عوامانہ کے چندہ دیاں یا آئین راشن وغیرہ دیاں امی کے ہستے ای 1% جی ڈی پی ہے بالکل ای کے 1% جی ڈی پی ہے ای ڈیولپڈ کنٹریز آنی تا ہمیں کبھی تھی کہ امی ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے تا ہمیں کسی ٹھیک ہے ایتا عوام ایتا جذبہ ہمیں کا ہستے او آئین ہمیں کا دنیا نی فکریں کہ ایتا گوشنا سکس نہ میری ای 4-5 ماہ تابی نمرتر نہ رپورٹ ٹھیک ہے نا لیکن ایک گپ ہما کے چونکہ منی براسا گپ پر شروع ہے جان نا کہ حکومت تیشرا ہنچو غلط ہینڈل کو کہ ای پولیٹیسائز پو درسی معاملہ پولیٹیسائز پو آئی پت اسی سرا کے ہستیں ٹریڈ یونین والیاں الگ پالیٹکس شروع کو دکانداراں الگ پالیٹکس شروع کو پرچہ کہ آئینہ پالیٹکس سے راہ کے پیش داشت آئینہ پالیٹکس سے راہ میں حکومت تا پیش داشت لیکن نو آئینی مسئلہ ہے نا نو اچھا ہمیں گا پر جونے گا نہیں تھے ہمیں گا پما سیکنڈ کرنی ٹھیک ہے نا کہ نو تو آرہ پچار کہ ہمیں دکاندارہ کے جی پچ کنی آ کنی اما کانن نے نو آئینی مسئلہ حل ہے لیکن مروچی یا پڑامچی زی آئیں وٹ ڈاٹا کہ جی ایس او پیز فالو مکنا اور ایس او پیز گرانی ایس او پیز نہیں انٹی ٹھیک ہے نا ایس او پیز پچار ایشو ہمیشہ نا منتر ایک سکھی سمپلنگ اپی گوشی تو وتی کسا نشتگے نانے ورگے واسطہ نا منتر گوشی بھئی ترہ یک نانی سے زیادہ ورگی نہیں ٹھیک ہے او منتر دیما سے نانی رکنی او پتا کسی چاروک نیستی تو 2 نان بھی وارت کنے تو 6 وارت کنے ماں پتا گوشی تو چیئے ایک نان منتر دیما رہتے 6 نان رکنی تو 6 نان ورے اسی تک گپ کنٹرول کہتے حکومت کے ہستے من شروع اترا ہمیں کو کہ حکومت از giving its effort in the wrong direction حکومت وتی دور سے تیاری اچھی کنے گئے کہ مخلوق ہسپتالہ ہر دی کہتی تو ماں او دا آئی واسطہ چی انتظامات بھی کنی بابا تو آرہ ہسپتالہ آئے گا سبیدار کئی کار آئیں تو شروع ہما چیزا پکاں پرچہ کہ اے ہنو دورے تا ہم میں بعض ہمیں کا مردم کے ہسپتالہ آئے گا تیار نیا بالکل ہمیں چیزا ڈاکٹر صاحب کے گوشے گئے جیسے ہم تو آخری چاگردار اچھے گوشے لوٹے اما نہ حکومت تارا میں چنکا نہ دے گا چاگردارا کہ بھائی شما بیدی میں کمک پیکنی بار شما یہ والے اچھے گوشے لوٹے منی تو یک ریکویسٹ شبتی عوام یہ مسئلہ پیش بعض الکا گفتا آسان گفتا کچھ یہ دروگ ہے یا ایک ویسٹ ایک ڈرامہ ہے یا مزن پلاننگ ہوا کہ اسلام کے خلاف تو وقت بگن اب میں تو جگہ مردم بل لے من تر اما ایک مشہور شخصیت بلوچستان فضل آغا یک مطلب گورنر بوتا سٹنگ ایم پی اے بوتا آ کے مرتا یہ مرض وجہ کا تھی ایکس منسٹر مصطفیٰ تریم مرتا نون بھی تھی کم سے کم 4 سے 5 ایم پی اے مرض شکار ہیں
تو یہ دروغ نہیں منسٹر صاحب بھی است کائنڈلی خدا را یہ مسئلہ کیسے سیریس بزرگ وہ وتی کیسے بزرگانے وتی کسان بچکانے اسے خیال بکا اور دیگا ادھا یک دیگا پہلو یہ بھی ہستے ہمیں مخلوق ان کا نان سیریس مخلوق ان منا بعض افسوس آئے گے ممروش مردم مدیستم گوشی منی کرونا کیسے پازیٹیو بات کا لاتے ہیں روچ پیشی من اسی را کس نہ گشتن یہ شکایت بالکل ہے من کس نہ گشتم اوتی سنگت وکی سنگت گیدرنگ وغیرہ کرتو اور منی کم سے کم 10 سے 15 سنگت بھی کرونا گفتا اسی بھی پازیٹیو بات کا روموچا مٹی کن من گوشی یار کجام طریقے ان کجام طریقہ کار انتی منی ریکویسٹ ان کہ خدا را اشرا مذاق جوڑ مکا اسی سے شو ان دنیا تباہ کرتا پتہ ہم غریب ملکن اما تو برباد وین ڈاکٹر صاحب شما چے گوشے کہ مطلب گپ و شما جاتا لیکن آخری کہ چاگر در چارو کر چے گوشے کہ بھائی خدا را اشرا سیریس بزوره من یکا عوامارا وتی چاگر دارا ہمیں گپا گوشگ لوٹی کہ امی یک ذمہ داری ہستی کہ اما یک دومی مدد تا پکنا ٹھیک ہے اما وتی حکومت پہ بھی مدد تا پکنا اما وتی ہمسائے کے مدد تا بھی پکنا اما وتی کے ہستے زانوں کا نہیں بھی مدد تا پکنا او ہنو اے ٹیمپا حکومت تے مدد ہمسائے کے مدد زانوں کا نہیں مدد ای درسینا نی شتر اما مدد ہمیں صورت تا کرت کنا کہ اما ایس او پیزا فالو پکنا تک کہ ہمارا ضرورت میں بھی اما آئی بغیر کسا سا ڈنا در میں آیا او اما کوشش پکنا کہ اما دومی آنا بھی ہمیں گپے سر راضی پکنا حکومت تے واسطہ وطی گس والی یعنی واسطہ اسی سا مستر مدد اما کرت نکنا اسٹے ہوم بی سیف تھینک یو ڈاکٹر میر سرات بلوچ ڈاکٹر تھینک یو میر قاسم فرقانی صاحب شما منتوارا کہ شما شارٹ نوٹس سر آتے اور منی بھی کلا چاگر داگو ہمیشی کہ پا خدا واسطہ ہوتی گسا منندی خاص طور کسی گسا کے پیرنگان گوشنتے یا بزرگ گوشنتے یا پیری ہستا آئینی سائے گا بلے کہ ہمیں سرا بے بنتے انو یورپ اور امریکہ تا مستری مسئلہ کرار دے فیس 2 سے فیس 3 گا لے کہ آئینا مسئلہ ہمیشہ کہ آئینی پیرین زندگنیا ای استی ای وقت کنگے بیس نہیں کہ جی ای یورپ بزنس ہے چائنا بزنس ہے یا حکومت کنگن یہ ہمیں زندے خاطر واسطہ آو کی نا اللہ کا بالکل حل لی لیکن امارا شمارا وقت اچھتا مرد کنگ لوٹی اسٹے ہوم بی سے شمیں منتوار تا دیم تر پروگرام بہرام بلوچہ دے خدا حافظ